لبى قد شاء ديشا يا هاوي بولدو كان لبى قد شاء شلام اللوخن مويمني مخبي يقاري وخبي طالوخن قمراني شو مشيحة بين ما تخرنا وخن وزونا ديلا بتحت ايتا برايا ديدوتن من دي لازم ايبن يودخ ومن دي ليبن يودخ هنا طل فاموت نيلة طل دان دياتوتن الايتا يدوتن من دي ديخ بيادو وقميوخ بيادو يدوتن من تلتاسر بيرخد آذار وحل 8 بيرخد خزيران ايتاتا وليتشين واخنان من دي هايوها بن ودلان طالوخن طال منطق لالوخن رازا قديشة بيت فيسبوك ان بيت يوتيوب وبصليات ويديلان بيت كل يومان طال ما تخل لوخن و8 بيرخة يعني تروشي با ندشنو خينا رازوانة اد ايبن يودخلي من علمة بس لازم يدو خينا خنك قانون دقيتن اد اخنا ليلة خشلطانة ديان خشلطانة خكميلة ومديلا مرأيت الديان اخذ بروكسل ديلا طلابة منن دياو خبالة واخنا شي تخمنت الديان قاميتا اد اخنوتن هاوتن جو بسيموتا وهاويلا خون بخرانايت وروحانايت هاوتن طاوة ولانا بلوتن جو كرحانة وجو مريم مخزن لالوخن من بيورتد ايتا حل بلطد من ايتا دخي لازم هاو خينا ومن دي لطلابة هم حكمة وهم ايتا دي لطلابة من Mes chers fidèles, la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Aujourd'hui, par cette vidéo, nous voulons vous montrer que nous avons on a eu le protocole de l'ouverture des églises par rapport à le confinement. Depuis le mois de mars, 13 mars, jusqu'au 8 juin, l'église a été fermée. Et malheureusement, on n'a pas pu célébrer la messe avec notre communauté. Aujourd'hui, à partir de 8 juin, c'est-à-dire le lundi, nous pouvons commencer à faire des célébrations avec un nombre restreint de la communauté. Et ce sera, je vous expliquerai depuis l'entrée de l'église jusqu'à la sortie de l'église, quelles sont les conditions et quelles sont les règles qui ont été mises en place et que l'église de Bruxelles et le gouvernement nous demandent dans le protocole. Ainsi, vous aurez, avant de venir à l'église, vous saurez tout ce qu'il faut savoir. Nous allons commencer. Morebi, دها مخزن لالوخن دخي من دي لخطبة طليبة ومن دي لقيتها طلبتها منها قمايت كل من دي ما لساف حل خبير ختاموس بس ما ناشئ بيوري لقيتها بخير من ما ناشئ بيوري لقيتها واخنن ان هاو ما طوخينا لما ناشئ فطخو خينا صالون دقيتها دي التخ قبل تامشي ابن قبلو خينا ما ناشئ يعني ابن ماتو خينا عند الله حل ترم ماناش بس طلبي ورت الايتا قما يخنا يورقوا بدو ترى التيبايجا بس ده هاو ترى بهاو تشين بسبب بيورت الايتا هي وبيلد تشاب وبلطه من ايتا هي وبيلد يمني قمت يورو خينا جو ايتا لازم هاويلان رحوق مخدعده Donc dans le règlement que nous avons reçu aujourd'hui, c'est que dans l'église, nous ne pouvons pas avoir au-dessus de 100 personnes. Le nombre de présence dans l'église est 100 personnes. L'église a été préparée pour les 100 personnes, mais si on est beaucoup plus nombreux que 100 personnes, on peut utiliser la salle de l'église en bas qu'on a préparée aussi pour qu'on ait au moins 100 personnes en bas aussi. Donc on peut dire qu'en fait nous pouvons en avoir pour les célébrations de notre église en tout cas 200 personnes au total. Maintenant pour pouvoir entrer dans l'église, la porte du milieu qui a été utilisée toujours est condamnée. Nous allons entrer par la gauche et nous allons sortir
par la porte de droite, qu'il n'y ait pas de croisement à l'intérieur. On maintient une distance d'1,5 mètre, et quand on arrive, on demande au khina, إيتن ماشي هيت دقيقة بهاوي كلية ليش شوقي ماشي ياور إن ماجمريلي وشوقي خابوري. Ils vont laisser, les membres du conseil vont laisser les personnes entrer, chacun à son tour, en comptant les personnes, parce qu'une fois qu'on arrive au nombre de 100, la porte sera fermée. Donc personne ne pourra entrer à l'intérieur à partir de 100. Et quand on rentre, quelqu'un du conseil nous donnera désinfectant, on dit au khina, خدام دقيقة باول لالا منظفتا دقيقاتا بطل إذاتا منظفيلا تخميري لازم خامي تروبي أنا هاوي هاو خلقها مخدامة إبن يورو خنا بويتا ميري لالوخون ما ناشب الزودة لبنية ولازم هاو خامي تروبي بيناتا وخامي خينا شي لازم مخلوطين ياوتن بالا بسبب اخنا المسؤولية دي شغلو خينا ويانا فيشوت بنصر إيتن مخزيلا وخون هدامة الإيتا دي مثل ماسك وإيدو وقبكمو أم ديورك بإيتا لازم هاويلان ماسك وأم بلطو خينا من إيتا هاويلان ماسك هيدا ماسك الداروخلا قم كمان ليلة مجبور جو إيتا بس أنا خشوينا كل النساء دي اللي يرقوشنا إن شقلي ماسك داري كل الدانا جو إيتا بيورتي حلطي حوالي خماسك قم كمي باش توطي لا تلقانيهم وطعن خيل. Donc le masque est obligatoire quand on rentre et quand on sort de l'église, mais pas à l'intérieur de l'église. Mais c'est recommandé qu'on porte le masque. Et je pense que surtout pour les personnes âgées de notre communauté, c'est mieux de porter un masque du début jusqu'à la fin pour ne pas être contaminé. Parce que nous ne prenons pas la responsabilité si vous êtes contaminé à l'intérieur de l'église. Nous devons faire, nous on a fait tout notre possible pour vous permettre d'accueillir les gens pour la célébration eucharistique, mais vous aussi vous devez faire attention à ne pas tomber et se transmettre le virus. Ceux qui viennent à l'église, si vous êtes très âgé, si vous êtes malade, si vous avez une température de 38 plus, il faut rester à la maison. Éventuellement, à ce moment-là, au niveau des enfants aussi, c'est mieux de rester à la maison. هيدا نهاوتو إن يلا الساعة نهاوتو النسخ يعني كريحة إنها لو خن حرارة اد 38 والقلل هيجوتو من بيتا بسبب ليلة توتال على وخن وليلة توتال كل ناش دي لبيتاي هيدا نديورو خوغويتا نديورو خنا غويتا إذا نشكلو خنا جبتا مخ ولا مخزويل على وخن الأرى لازم هاوتن كاكا زالوخن الدكتة تشكلوتن ماشي دويري الإيتا ماشي دويري الإيتا إيتن ولا مدوبشتا الكرساتا دكتة ديتن خزايا تاما بتوتو كنت خبتو الدكتو كنت التيسرة طلعنا شيلة بالخلق وبهاو خينا رحوق مخدادة طلع قرو خينا الدوخين حل دانت قربانيتها ولا الدكتان المشاخل بالدكتان. Maintenant, quand on rentre dans l'église, les indications sont mises là où vous devez aller. Une fois que vous êtes arrivé, comme par exemple ici, ils sont assis, chacun va s'asseoir là où il y a un petit signal, un scotch orange, qui indique le lieu où on peut s'asseoir.
Et l'église a été préparée justement pour que chaque personne puisse s'asseoir et être loin les uns des autres d'une distance d'1,5 mètre. Ici, par exemple, 2 bancs sont réservés pour 3 personnes. Jusqu'au moment de la communion, on ne bouge pas de sa place et au moment de Shlam, au moment de la paix du Christ, on ne va pas se donner la paix du Christ. On va simplement se retourner en le disant de notre cœur, la paix du Christ soit avec vous. Shlam, les baignants au Shlam de Marani Shomshaha, Khalda au Khina, Machiodukha Goraza. بس هيدا يبن يمرو خينا بس زغرو خينا الدونا شديل الدبنان وديل البطران يمرو خينا شلامة وخبض ماراني شوم شيحة هاو منخ هل دانت قربانا الدانت قربانا عندهم شكلي قربانا قرمي البدبقة وكهنة مخلل إيداته وبشاكل ماسك طل كبهو وباتي طل شكلي قربانا علما بسرعة بس خازوتن الأرعى وليتن كت بينات تخاناشا خميترويو بير بس الأخا كال لخا أو خينا كال أخا أو خينا كال أخ بيشلان بسرعة تشكل قربان ميري كهنة بهاو خلوليداتو وبهاو دريا ماسك ومتقربوتني قربانا باوخل دها جو إيداتا جو إيدا إيدان التشب بودخلا بتخلا وإيدان ديمنا ما تخلا خوتا بودو خينا صليوة وكهنة متول بخرة ادماراني شوم شيحة الترونوس ديل صليوة ادماراني شوم شيحة وأمت شقليلة بتكمين بشقليلة قربانة إذا أمدياتي ادهولي عليهم قربانة شقلي قربانة بس قد يوخ ما فلتوتني الآن شقلتو قربانة يخلطني للقربانة وانديتن مدوبة على بزالة وخن الدوبة على انديتن مدوبة على ما ترسكونا وخن قربانة بزالة وخن مدوبة على. Quand pour la communion, donc il faut absolument que pour la communion, on va faire sa main gauche, on va mettre sa main droite en dessous de sa main gauche, on va faire une croix comme ça. Et on va recevoir le corps du Christ sur la croix qui est le trône du roi éternel. Et quand on reçoit le corps du Christ dans la paume de notre main, on va prendre le corps du Christ simplement avec notre langue. Une fois qu'on a communié, ceux qui sont par là, ils partent par là, et ceux qui sont par ici, ils partiront par ici, mais jamais par le milieu. Les darouten pepelya, kutra d'ailleurs, l'yemne en le tchap, le duktehen, ou le duktachilum chachelpouten, et on ne change pas de place. Chacun restera à sa place. Il y aura de toute façon au début quelqu'un du conseil qui va indiquer aux personnes de venir banc par banc, psera, kutra men nauchen, bemril khanashad hayat dieta, bamr la lauchen, diatouten, تقيموتن تاع شقلي قربانة بسرعة لا خوخو خينا بخداد ولا نبلو خينا الخداد بس بسرعة إذا نباتو خينا مشقلو خلو قربانة مدارو خينا الدكتان جو شليوتا وجو صلوتا وجو سختا الماراني شوم شحات شقلا نقول لبواتا بطل رازا خلصنا ومتبلطوتن لازم لا كالوتن مخدادة جو بلطد ايتا لازم هاو بيناتوخن خاميتروه وبلغة ودغميري ان بلطوخينا لازم بلطوخينا بد ترى ديلة البالت تشبه هم تخازوخلة او ترى بهاو بطيخة وبهاو تامشي ومنضفانا ديزانفيكتون
من ضفاند من ضفوتن جانوخون وبلطوتن من ايتا وداروتن بيتوخ دخميري ما ناشي من 8 بيرخا تخزيرا حل خبيرخا التاموس ما ناشي ابن يودو خرازة من ناهم ما ناشي مانيلي هي تدئيتا ادبطر ما ناشي خلص لي ترام بهاوي تشيم بايوتن شركوتن غرازة لازم ياتوتن بس جلدي تحاولوكم دكتا بطر ما ناشي خلص لي ايتا وصالونا شمالوخ لما ناشي بس بطر ما ناشي تصالونا شي ترى بهاو تشيما يعني عندياتي بطر لبي يوري الايتا للصالونا لازم ياتي خوشي بدزيات بطر دايم بس اود باي مشارك غرازة قديشة لازم ماط بساعتها وبدانا الرازة قديشة. Je répète encore une fois au niveau du nombre. Le nombre c'est très important pour nous. Il y a 100 personnes qui peuvent entrer dans l'église. Et on ne peut pas avoir plus que 100 personnes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après 100 personnes qui seront comptées par les membres du conseil qui sont devant l'église, les portes de l'église seront fermées après le 100e personne. On commencera à ce moment-là à remplir la salle qui est en dessous de l'église, et là aussi jusqu'à 100 personnes. Une fois que les 100 personnes sont atteintes, il y aura une projection de la messe célébrée ici, en bas, et au moment de la communion, il y aura aussi un chamaché qui portera la communion en bas à l'église, à la salle de l'église, de la même manière qu'on donnera la communion en même temps. Et ceux qui arriveront, les deux, 100 personnes ici, 100 personnes en bas, ceux qui arriveront après, ils ne pourront plus entrer dans l'église si ce n'est le dimanche d'après. Je vous préviens déjà maintenant que nous avons le lundi, qui est le 8 juin, qui est le premier jour de l'ouverture des églises, des célébrations avec public. Donc nous aurons une Eucharistie à 19h dans l'église et on testera déjà une première approche. Devant l'église, il y aura le conseil et ils vous expliqueront les règles à suivre, ce que je viens de faire, ils vous les diront encore, jusqu'au jour où tout rentre dans l'ordre pour que nous puissions vraiment célébrer librement l'Eucharistie. من هذا واللي بمر على لوخن 8 بيار خبطي لي ايتاتا دايما قد شوخينا مخداده معناشه واخنا بهاويلان رازا غدويو موقمايا مسبقوا لانغو زونا اد شليح باطل شقلي روحة قدشة وخي ديان بلطلي ومكرزلي واخنا غدوزونا تشليحايوتا باتو خلقيتا وتروشي بساعتها بيتشوى عاصرتها بودو خرازة وهدام دقيتا مخزي لعلوخون ودانق لخيتا متخري لوخون قانون الدي لخكمة وإيتا متي ودميري لهيدا لعلوخون وقرازوات ايشي دانق لخيتا متخرين لوخون من ديانة طال ما لسف لازم ليبوخين الدن من ديانة بسبب حل خبتاموس ويرخد خزيران بهاو هتخا معناشه إن كل من دي بهاو رندا وطاوة من خبتاموس مدشنو خينا تريم معناشه على انت إن كل من دي هاو طاوة طلماتو خينا الدوزونة عزوتا دهاو خينا كلن عزوتا وسردست دهايبا ياتخم شركو خينا رازا قديشة بسبب ايتا ايالا دعاوخ كلا جمية لخذادة ومصالوية وطلابة ومرجوية قربانة قديشة دماراني شوم شي حديل بيهاوا جانو ومبدالة رازا قديشة ياود جماعتا يودا رازا قديشة ما هذه سبب خيدين مشي حيوتا رابع نقايل طالند اخنا مشكو خنا بو رازا قديشة هل مبالا وخزيلا نقود وزونا اد اوقانا كميوخ اخنا فقيرة مسكينة
كمي وخسنيق ادم شركو خينا قرازة قديشة وشقلو خينا قربانة قديشة. Vous voyez, ce temps de pandémie, je pense que pour nous était devenu un temps où nous avons commencé à réfléchir un peu sur notre foi. Nous avons commencé à dire, mais qu'est-ce qui fait notre vie? Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne la grâce, surtout dans notre liturgie chaldéenne, qui sont dans la période des apôtres, qui ont sorti de leur maison pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et nous aussi, nous sortons de nos maisons pour venir célébrer le Seigneur tous ensemble, même si de 8 juin jusqu'au 1er juillet, ce sera qu'avec 100 personnes dans l'église, 100 personnes dans la salle. Et si tout va bien, à partir du 1er juillet, ce sera 200 personnes dans l'église. Alors, utilisons bien cette grâce que le Seigneur nous donne, pour que nous puissions vraiment se réunir ensemble, célébrer le Seigneur qui se donne à nous, car l'Eucharistie célébrée fait la communauté, et la communauté célèbre l'Eucharistie en Jésus-Christ. مخبي مهم بركات دماراني شوم شيحة من هيدا ياتي وشاري اللوخ أو مبارخ لوخ مقوى هيمانو تدي يوخم هاوتن جو أمود دماراني شوم شيحة بدا يموتا هاويلخون خب خاتا وخينا دماراني شوم شيحة أو قم شاهدلن قم قاريلن ادياتو خينا مشاركو خينا جو زوياحة الديو جو قربانا قديشة أو مبارخ لوخن مش متبابا وبرونا وروحة قدش العالم ألمين يا هاوي بكل دوكاني لبا قد